merci. 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 Vous allez suivre les cultes ici. Merci. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à notre Dieu. Rendemos graça a nosso Deus. Pour tout, nous rendons grâce à Dieu. Rendemos graça a Deus por tudo. Bien-aimé, là à l'extérieur, il fait 35 degrés. Lá fora faz 35 Il graus. fait très chaud. Está muito quente. Mais je bénis Dieu parce qu'ici, il y a une fraîcheur. Eu bendigo a Deus porque aqui é uma frescura. Une fraîcheur. Uma frescura. Et quand j'étais à l'extérieur, je transpirais E de quando estava manière lá fora, estava transpirando muito. impossible. Mais là, ça fait du bien. Mas aqui é tão bom estar aqui. Non seulement il y a une fraîcheur, Não somente a frescura, mais il y a aussi la présence de Dieu. mas há também a presença de Deus. Aïe, 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 ça fait du bien d'être là dans la présence É de Dieu. muito bom estar aqui na presença de Deus. Bien-aimés, nous continuons notre thème et notre sujet. Vamos continuar o nosso tema, o nosso assunto. La loi de la foi. A lei da fé. Quand je parle de la loi de la foi, Quando eu falo da lei da fé, je ne parle pas de la loi de Moïse. não estou a falar da lei de Moisés. Je ne parle pas de la loi des œuvres. Não estou a falar da lei das obras. Je ne parle pas de la loi de la mort. Não falo da lei da morte. Apôtre Paul nous parle de plusieurs lois. Apóstolo Paulo nos fala de várias Il leis. parle de la loi de la mort. Fala da lei da morte. Il parle de la loi des vies. Fala da lei da vida. Il parle de la loi des œuvres. Fala da lei das obras. Il parle aussi de la loi de la foi. E também fala da lei da fé. Et nous allons lire E vamos ler Romains, Romanos, chapitre 3, capítulo 3, verset 27. verso 25. Je lis au nom de Jésus. Vou ler em nome de Jesus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Dites avec moi la loi de la foi. A lei da fé. Non, dites avec courage et avec foi. Digam com força e fé. La loi de la foi. A lei da fé. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Será que tem homem de fé aqui? Est-ce qu'il y a une femme de foi Será ici? que há uma mulher de fé aqui? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire la loi de la foi? Alguém pode levantar e dizer a lei da fé? Amen. Amém. Donc nous parlons de la principe de la foi. Estamos a falar do princípio da fé. La loi de la foi, c'est c'est le principe de la foi. A lei da fé é o princípio da fé. Et on avait commencé cela il y a déjà 2 séances passées. Começamos essas duas ciências. Et aujourd'hui, on est à la 3e séance. E hoje é a terceira ciência. Et on avait dit comment est-ce que la foi fonctionne. E explicamos como é que funciona a fé. La foi a besoin d'un terrain. A fé precisa de um terreno. La foi, la loi de la foi a besoin d'un espace, A lei da fé precisa de um espaço, d'un lieu, lugar, d'un secteur, d'une zone, âmbito, pour que cela puisse commencer, para que possa começar, pour que cela puisse naître. para que possa nascer. Et le terrain d'opération de la loi de la E o foi, terreno de operação da lei da c'est fé le cœur. é o coração. La foi naît dans le cœur. A fé nasce no La coração. foi est nourrie dans le cœur. A fé é alimentada no coração. Bien-aimé, si le salut ne dépendait que Bem amado, se a salvação só de dependia l'intelligence, da inteligência, les illettrés n'allaient pas être sauvés. os iletrados não seriam salvos. Si le salut ne dépendait que de l'argent, Se a salvação dependesse somente do les dinheiro, pauvres os pobres n'allaient pas être sauvés. não seriam salvos. Mais le salut ne dépend pas de tout cela. Mas a salvação não depende disso Le tudo. salut dépend du cœur. A salvação depende do La coração. Bible dit, A Bíblia si diz, tu crois dans ton cœur se tu crês no teu que coração Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, donc tu crois que Jésus est mort, então acreditas que Jesus que Dieu morreu, l'a ressuscité que d'entre les morts. Deus lhe ressuscitou dentre os Et mortos. si tu confesses cela de ta E se bouche, tu confessares da tua boca, tu seras sauvé. serás salvo. Alléluia. Amém. Or, la foi vient A fé vem pour arriver dans le cœur. para chegar no La foi coração. vient. A fé vem. La foi vient de ce qu'on entend. A fé vem pelo que ouvimos. Donc la foi a besoin
l'oreille A fé está crescendo da orelha pour entrer. para poder entrar Dans ton cœur. no teu C'est coração. pour cela que je dis, Por isso eu digo, il y a une grande différence há uma grande diferença entre écouter entre escutar, et entendre. entre ouvir e Il y a des escutar. gens qui écoutent, Há pessoas que ouvem, mais qui n'attendent pas. mas que não escutam. Celui qui attend, O que ouve, c'est celui qui écoute que escuta et qui comprend. e que entende. Mais il y a des gens qui écoutent, Há pessoas que mais ne ouvem, comprennent pas. mas não entendem. Ça rentre ici Entra numa orelha et ça sort de l'autre côté. Là, dans ton cas, No teu caso, la foi ne peut pas naître. a fé não pode Elle nascer, ne peut pas grandir. não pode crescer. La foi vient de ce qu'on attend. A fé vem pelo que ouvimos, De ce qu'on attend, e o que ouvimos la parole de Christ. é a palavra de Deus. Ça, c'était la première étape. Esta foi a primeira etapa. Et deuxième étape, A segunda etapa, c'est le canal d'expression de la foi. o canal de expressão da fé. La foi doit être exprimée. A fé tem que ser exprimida. La foi qui est entrée par les oreilles. A fé que entrou pelas orelhas. Et la foi qui a commencé dans le cœur. A fé que começou no coração. Et cette foi-là, E esta fé, pour opérer des miracles, para operar milagres, doit sortir tem que sair par la bouche. pela boca. La foi doit être exprimée. A fé tem que ser La foi expressada. doit être déclarée. A fé tem que ser La foi declarada. doit être confessée. A fé tem que ser La confessada. foi doit être dite. A fé tem que ser dita. La foi doit être parlée. A fé tem que ser falada. Jésus a dit, Jesus disse: c'est lui qui a la foi, aquele que tem comme fé, ce grain de sénévé. como grau de CNV, Il le dira à cette montagne. dirá nessa Il montanha, le dira. ele dirá, Il le parlera. ele Il falará, le déclarera. ele declarará. Que ôte-toi de là Saia daí, põe et no jette-toi dans la mar, mer. e deita no mar, La montagne obéira. e a montanha vai Peu obedecer. importe sa grandeur. Não importa a sua grandeza, Parce que dans ta parole, porque na tua il y a palavra la puissance. tem o poder. Mais si c'est la parole de la foi, Se for a palavra de fé, c'est pour cela, bien aimé, ne parle pas pour parler. por isso não fale em vão. Quand tu parles, Quando il faut fala, parler la foi. tem que falar pela Parler fé. la foi, cela veut dire quoi? O que quer dizer? Parler la parole. Falar da Parce palavra. que la foi vient Porque a fé de ce vem qu'on attend. pelo que ouvimos, Normalement, la foi se trouve dans la parole. encontra-se na palavra. Parce que la foi, c'est un don. Porque a fé é dom. Jésus-Christ est le rémunérateur Jesus Cristo é aquele que de paga, la foi. é o remunerador da fé. Donc Jésus, il vient dans sa parole. Jesus vem na sua Et à palavra. l'intérieur de la parole, il y a un don. Dentro da sua palavra Il y a há la um dom, foi. que é a fé. Et c'est à toi maintenant d'écouter la parole. Tu é que tens que escutar a Et palavra. cette parole-là, E esta quand palavra, tu l'écoutes quando ouves a et que tu palavra, la comprends, e quando entendes a et ça palavra, va descendre dans ton a cœur, palavra vai descer no teu et coração. la parole va déposer la foi. E essa palavra vai depositar Et a en fé. écoutant toujours la E parole, ouvindo sempre a palavra, et la foi va s'alimenter, a fé vai se va alimentar, grandir, vai crescer, va croître. vai crescer. Et cette foi-là E esta fé, n'opérera pas encore les miracles e esta fé ainda não vai operar milagres si elle ne sort pas. se ela não La sair. foi doit être déclarée. A fé tem que ser Et declarada. si tu déclares ce que tu crois, E se tu declarares que tu crês, le miracle est là. o milagre Et acontece. Dieu sera glorifié. E Deus será Et glorificado. la parole de Dieu sera E glorifiée. a palavra de Deus será glorificada. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está me entendendo? Je fais toujours les rappels. Eu faço sempre lembrar. La Bible dit A Bíblia diz: la vie et la mort. a vida e a morte. Est-ce que tu comprends? Será que tu entende? La mort et la vie A morte e a vida sont au pouvoir de la langue. estão sob o poder da língua. Quiconque l'aime Quem en mangera les fruits. comerá deste fruto? Mais maintenant, nous allons parler de la troisième étape. Vamos falar da terceira etapa. Mais je vais poser la question Eu vou fazer uma pergunta. à vous tous, l'Église. Eu vou perguntar a todos aqui. La première étape A primeira etapa du principe de la foi, do princípio da fé. c'est quoi? La foi commence où? No coração. La foi est grandie où? Onde começa a fé, onde cresce a fé. Où? On vous voit. Oh mon Dieu. Les gens qui sont de l'autre côté vous voient. Hein? Comme ils ne voient pas l'église, ils vous voient. Bon, je vous pose la question. La foi commence où? Dans le cœur.
Et après le cœur, est-ce que le cœur c'est suffisant? Será que o coração é suficiente? Après le cœur, E depois do le coração? cœur va donner à qui? O coração dá a quem? Le cœur va donner à qui? À la bouche. O coração depois dá a boca. C'est pour cela ne parle pas pour parler. Por isso não fale em vão. Parle la foi. Fale Parle pela la fé. parole. Fale a palavra de Alléluia. Deus. Déclare la foi. Declare a Déclare fé. la parole. Declare a Peu palavra. importe les Não circonstances. importa as Peu circunstâncias. importe les événements. Não importa Peu os importe eventos. les attaques. Não importa os Peu ataques. importe ce que tu vis. Não importa o que Toi, tu vive. positionne-toi Posicione-se. à la parole. A palavra de Deus. Confesse la parole. Confesse a palavra de Dis la Deus. parole. E diga a palavra de Dieu Deus. ne fait que confesser la parole. Deus só confessa a palavra. La Bible dit, en créant le monde, Dieu parlait. A Bíblia diz que criando o mundo, Deus falou. Dieu dit que la terre Deus produise. disse que a terra Et produzia. la terre commence à E produire. a terra produziu. Donc la terre attendait A terra la déclaration de A Dieu. terra esperava a declaração Tant de que Deus. Dieu ne déclare pas, Enquanto Deus la não terre ne declarar, va pas donner de fruits. a terra não dá fruto nenhum. Tant que tu ne déclareras pas ta Enquanto foi, não declarar a tua fé, tu n'auras rien. não terás Il faut nada. déclarer. Tens que Il faut declarar. parler. Tens que N'aie falar. pas peur. Não tenha N'aie medo. pas honte. Não tenha vergonha. Ne sois pas dans le doute. Não tenha Ne dúvida. sois pas incrédule. Não seja incrédulo. Parle le langage de Jésus. Fale a linguagem de Jesus. Parle le langage de Dieu. Fale a linguagem de Deus. Alléluia. Amen. Troisième étape Terceira etapa. du principe de la Do foi princípio de Deus. ou de la loi de la foi, Ou da lei da fé. c'est la démonstration. Wow. A demonstração. Ah, dites avec moi la démonstration. A demonstração. La démonstration en action. A demonstração é ação. Et maintenant la foi Agora doit a fé produire les actions, Papa tem Joseph. que produzir as obras. Les œuvres. Hébreux 11:1. Hebreus 11:1. La Bible nous donne la définition de la foi. A Bíblia nos dá a definição da fé. Vous savez que Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Sabem que este capítulo é o C'est capítulo le da fé? chapitre des héros de la foi. É o capítulo dos heróis da fé. On nous parle tout le chapitre 11 de Hébreux. Todo o capítulo 11 de On Hebreus, nous parle que de héros de la foi. todos falam dos heróis da fé. Donc avant de parler des héros de la foi, Antes de falar dos heróis da la fé, Bible commence d'abord par définir la a foi. Bíblia começa por definir a Donc fé. la Bible commence par, avant de nous présenter les héros de la Antes foi, de nos apresentar os heróis da fé, comme Abraham, Abel, como Abraão, Abel, Moïse, Moisés, je ne sais pas qui, e vários avant outros. de présenter les héros de la foi, Antes de apresentar esses heróis da la fé, Bible commence d'abord à définir a Bíblia começa por dar a ce qui definição. était le principe de leur vie. O que é o princípio da sua vida. Alléluia. Amen. Parce que le chapitre 11 commence par là. Porque o capítulo 11 começa Donc aí. Abraham Abraão est devenu père de la foi. tornou-se pai da C'est ça fé. sa principe. C'est son principe. Este é o seu princípio. C'est ça ce qui définit un héros de la foi. Isto é que define um herói da fé. La Bible dit, A Bíblia nos diz: or la foi ora, a fé est des choses. é duas coisas. La Bible dit la foi est des choses. A Bíblia diz que a fé são duas coisas. Qui a découvert cela? Quem descobriu isso? D'abord, la foi c'est quoi? O que é a fé? C'est une assurance. Non pas une assurance. Une Ferme. mais assurance. A fé é uma firma, é um firme seguro. Et c'est tout. Et deuxièmement, deuxième E définition, la foi c'est segunda quoi? definição, Une démonstration. Une é démonstration. uma demonstração. Tous les héros de la foi, Todos os heróis da fé, c'était ça leur principe. este era o princípio de todos os heróis da La fé. foi c'est une ferme assurance. A fé é um firme fundamento. Pour comprendre, je vais utiliser un langage simple. Vou utilizar uma linguagem simples. Laissons d'abord ferme. Vamos deixar ainda para o lado Prenons une firme, assurance. mas vamos pegar o La fundamento foi c'est seguro. une assurance. A fé é um seguro, uma On est ici segurança. en Europe. Estamos aqui na Europa. Sans l'assurance, Sem o tu ne seguro, peux pas vivre. não podes On ver. a l'assurance décès, Tem o seguro de l'assurance de vie, seguro de vida, l'assurance de voiture, seguro de carro, l'assurance de maison, seguro de casa. l'assurance de l'école. Seguro da escola. L'assurance c'est quoi? O que é o seguro? L'assurance c'est une garantie. É uma garantia. S'il y a un problème, Se houver um s'il y problema, a un problème, se houver um on problema, t'apportera la solution. aí eles vão S'il y dar a a un solução. accident,
on te remboursera ta Se voiture. tiver acidente, vão reembolsar o carro. C'est ça l'assurance. Este é o seguro. Si tu as connu quelqu'un, Se tu ce n'est pas toi qui payes. não C'est será l'assurance qui va payer. Será o seguro que vai Donc tu pagar. es assuré. Tu vis calmement. Vives Mais tranquilamente. les enfants de Dieu ne savent pas Mas os filhos de Deus que la não sabem foi que a fé est plus que toutes les é assurances mais que le que monde todo peut seguro que o donner. mundo dá. Donc, nous avons déjà la garantie. Já temos a garantia. Et la garantie, c'est la foi. A garantia é a Et fé. cette foi-là vient de la parole de Essa Dieu. fé vem da palavra de Donc Deus. la parole, la foi à la parole de Dieu, Então a fé na palavra de c'est Deus l'assurance. é o seguro. Mais si je meurs aujourd'hui, Mesmo se eu morrer mon hoje, assurance o meu seguro me remboursera la vie. Cela veut dire quoi? Je serai ressuscité. eu serei necessitado entre os mortos. Je serai ressuscité. Donc j'ai l'assurance. Tenho seguro. Même si je meurs Mesmo aujourd'hui, se eu morrer je hoje, suis Lazare. sou Aïe, Lázaro. aïe, 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 j'ai l'assurance. Tenho seguro. Non, ce n'est pas seulement une assurance, Não é simplesmente um mais seguro. c'est une É ferme. firme fundamento. Même si il y a quelqu'un qui vient m'attaquer Se aujourd'hui alguém me atacar hoje, et qu'il y a un accident, se acontecer um acidente, je serai à l'aise. estarei Parce que tranquilo. j'ai la garantie. Porque tenho a garantia Tout dommage, les démons qui vont causer dans ma vie, que tudo que os demônios vão fazer na minha vida, l'Éternel me remboursera. o Senhor vai me reembolsar tudo que os demônios fizerem na minha vida. Il a dit dans sa parole, Ele disse na je sua palavra: vous remplacerai. eu vou Je substituir, vous rembourserai. eu Je reembolsarei, vous restituerai. eu restituirei Toutes les années, todos os tous anos, les retards, todos tous os les anos, dommages todos causés par causados l'ennemi. pelo Dieu, je vous rembourse. Deus reembolsa. C'est ça la foi. Esta é a fé. C'est ça l'assurance. Este é o seguro. Même si je meurs aujourd'hui, Mesmo se eu morrer hoje, j'irai au ciel. irei no céu. Même si je meurs Mesmo aujourd'hui, se eu morrer hoje, je serai ressuscité. serei ressuscitado. Même si on touche ma santé, Mesmo se tocarem minha je saúde, serai guéri. C'est ça une ferme assurance. eis aqui uma firme segurança. Mais ça ne s'arrête pas là. Não paramos por aqui. C'est aussi une démonstration. É uma demonstração. J'aime, la Bible dit, hein, A Bíblia me diz une ferme assurance firme des fundamento choses qu'on das coisas espère. que esperamos. On ne les a pas encore. On Ainda les não as espère. temos, Oh, notre espérance n'est pas vaine. a nossa esperança não é vã. On a déjà une Já ferme temos assurance. firme fundamento. Je dis cette bénédiction-là viendra. Essa Tu bênção virá. n'as pas compris. J'ai dit ça viendra. Essa tua bênção virá. Ça A viendra. bênção virá. Parce que nous avons une Porque ferme temos firme fundamento assurance Amen. des choses que nous espérons. das coisas que esperamos. J'espère quoi en Christ? Esperamos o que é em Cristo. Tu espères quoi? O que é que tu esperas Ta em Cristo? foi, c'est ta garantie. A tua fé, a tua Et garantia. cela, ça s'accomplira. Amen. E isto vai acontecer. Mais c'est aussi une démonstration É também uma demonstração des choses das coisas qu'on ne voit que não vemos. pas. Le juste vivra O justo viverá par la foi pela fé et non par la... e não pela vista. Je vais changer cela. Eu vou trocar isso. Le juste vivra O justo viverá par la pela démonstration demonstração des choses das coisas qu'il ne voit pas. que ele não vê, Que les humains que os olhos ne peuvent humanos pas voir. não vê. Mais lui, le juste, Mas o justo va démontrer cela dans sa vie. vai demonstrar isso na sua Vous ne vida. voyez pas la bénédiction. Vocês não veem a Moi, je bênção. vais vous démontrer que je suis béni. Mas eu vou mostrar que eu Vous sou ne voyez pas abençoado. le docteur, tu ne vois pas la guérison. Mais je vais te démontrer que moi, je suis déjà guéri. Você não vê a cura, mas eu vou te mostrar que eu já estou curado. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. A fé é a demonstração das coisas que não La vemos. démonstration, c'est quoi? O que é a demonstração? La démonstration, c'est l'expérimentation A des choses. demonstração é a experimentação das coisas que Bien não aimé, vemos. commence déjà à expérimenter des Comece a choses experimentar as que coisas personne n'a vues. Amen. Que toi-même, tu ne vois pas. que você não vê. Commence à l'expérimenter. Comece a Si c'est experimentar. la volonté de Dieu, Se é a vontade de si Deus, c'est la parole de se é a Dieu, palavra de Deus, démontre cela. Amen. demonstra isso. Amen. Amen. C'est la manifestation É a manifestação de choses qu'on ne voit pas. das coisas que não vemos. Bien aimé, la foi c'est agir. A fé é agir.
La foi, c'est produire un A effet. fé é produzir algo. La foi, c'est entrer en action. A fé é agir. La foi, c'est impacter ton A environnement. fé é impactar o La foi, redor. c'est influencer le monde des esprits. A fé é influenciar o mundo espiritual. La foi, c'est exécuter A fé é executar ce que les gens ne peuvent pas exécuter. o que os outros não podem executar. La foi, c'est passer en acte. A fé é passar em ato. C'est pour cela que je bénis Dieu. Por isso eu bendigo a Parce Deus. que Luc a écrit un livre. Porque Lucas escreveu On livro appelle cela les actes des apôtres. chamado esse livro Os Donc, en Atos dos d'autres termes, Apóstolos. c'est les actes de la foi. Em outros termos, Et são os dans atos da ce fé. livre-là, E neste livro, vous trouverez le paralytique guéri, vão ver os le paralíticos démoniaque curados, délivré, os endemoniados les morts libertos, sont ressuscités. os mortos são C'est dans ressuscitados. ce livre-là É neste que livro vous trouverez Tabitha Dorcas ressuscité. viverão da vida. C'est ça les actes de la foi. Esses são os atos da Ils fé. ne parlaient pas seulement, Não falavam sobre, mais ils ont démontré mas demonstraram que Jésus-Christ, que Jesus ce Cristo n'est pas une histoire, não é uma história, ce n'est pas une fable. não são fábulas. Jésus-Christ, Jesus Cristo c'est vraiment la foi. é a fé. Pierre a dit, Pedro disse: je n'ai ni or, não tenho nem argent, nem ce que j'ai, prata, mas o que eu je tenho, te le donne. eu te Au dou. nom de Jésus, Em nome de Jesus. lève-toi Levanta-te et marche. e anda. C'est ça la foi. Este é a fé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, E amado Senhor, le moment est arrivé o momento chegou où nous devons agir par la no foi. qual nós temos que agir Amém. pela fé. Il n'y a plus la place pour les doutes. Já não há lugar para dúvida. Si tu as peur, Se tiveres tu medo, n'y arriveras pas à créer des miracles. não vais Amém. conseguir criar milagres. Même si tu es devant quelqu'un qui a le virus de sida, Mesmo se estiver diante de alguém que tem um vírus de sida, tu as la foi. tu Amém. tens a fé. Déclare la parole de Dieu. Declara a palavra de Tu Deus. seras guéri. E será Amém. curado. La Bible dit, A Bíblia nos diz: voici les miracles eis aqui os qui milagres accompagneront que acompanharam ceux qui auront cru. aqueles que terão Donc crido. ceux qui ont la foi en Aqueles Jésus, que têm a Amém. fé em ils Jesus se poseront les mains aux malades. vão impor as mãos aos doentes. Est-ce qu'on a cité les maladies? Non. Será que citarão as doenças? Le nombre de maladies Será que que tu será peux o poser número les mains? de doenças na E qual outra pode impor maladie, as tu mãos? peux pas? E outras não. Non. Mais non. Peu importe la maladie. Não importa a Ils doença. se poseraient Vão impor as mãos sobre os doentes. Et au nom de Jésus, E em nome de Jesus, toutes les maladies todas as doenças seront guéries. serão curadas. Je bénis Dieu. Bendiga a Deus. Parce que dans notre ministère, Porque no nosso il y ministério a des témoignages. Amen. há testemunhas. Les gens sont guéris. As pessoas são Les gens curadas. sont bénis. As pessoas são Amen. Les gens curadas. sont délivrés. Amen. Les gens qui étaient dans la poussière, As pessoas estão na Dieu rua. les a élevés. Deus Il nos y a levantou. des gens qui sont transformés. As pessoas que foram transformadas. Bien-aimé, lève-toi dans la foi Levanta-te na fé et exerce une influence. e influencia. Une influence dans ce monde. Influencia esse mundo. Même dans le monde des esprits. Mesmo no mundo espiritual. Exerce ton influence. Exercita a tua influência. Modifie les circonstances. Modifica as circunstâncias. Change les événements. Muda os eventos. La foi, c'est les actes. A fé consiste nos atos. La foi, c'est quoi? O que é a fé? La foi, c'est faire quelque chose. A fé é fazer algo. C'est entrer en action. Entrar em ação. Tu as cru dans ton cœur. Acreditar no teu Et tu as coração. parlé. Falaste. Maintenant, agis. Agora haja. Agis. Haja. Donc le cœur ne suffit pas. O coração não é suficiente. Parler ne suffit pas. Falar também não é Maintenant, agir. suficiente. Agora falta agir. Agis. Haja agora. Vas-y. Vá. J'ai écouté un témoignage. Il y avait un enfant qui était malade Ouvi testemunho, havia uma criança que estava et doente. son père était un responsable de l'église. E o seu pai era responsável da igreja. Son père était vraiment un dirigeant qui prêchait O seu bien, pai era dirigente que pregava bem, qui craignait Dieu. que temia a Deus. Mais son enfant de 11 ans était malade, Mas seu filho de 11 anos estava doente, cloué dans les lits. estava deitado, Et le médecin a dit, e o médico lhe disse: dans 6 mois, il va décéder. dentro de 6 meses vai Parce que morrer. cette maladie-là, Porque a doença que ele tem il n'y a pas de guérison. não há cura. Donc, pendant 6 mois, on devait E l'accompagner durante 6 meses tinham que acompanhar jusqu'à sa mort. até a sua morte. Mais son père Mas o pai da était criança un dirigeant spirituel. era dirigente espiritual. Un jour, l'enfant Dia a criança
a pris sa Bible parce que son père lui a mis toujours une Bible à côté. dia a criança pegou a sua Bíblia, De son seu livro. pai tinha lhe posto uma Bíblia ao pé da cama. L'enfant a pris la Bible, A criança pegou a Bíblia, il ouvra dans le passage d'Ésaïe abriu na passagem de Isaías, 53. Là où la Bible dit, c'est par ses meurtrissures onde a Bíblia diz é pelas suas que nous sommes pisaduras guéris. que nós fomos sarados. Et l'enfant, quand il a lu, E a criança, quando il a dit, leu, ah, mais papa prêche souvent que Jésus est mort pour nos péchés. a criança diz que o pai prega sempre que Jesus Il a morreu pris pelos nos nossos pecados, iniquités. que pegou as nossas Il a iniquidades, pris nos que péchés. pegou nossos pecados. Mais là, la Bible dit, Mas aqui a Bíblia c'est nos aussi diz par ses meurtrissures que é que também pelas suas moi je pisaduras suis guéri. que eu sou curado. Ah, mais pourquoi le médecin dit que moi je ne guérirai pas? E por que os médicos dizem que a minha doença não tem Pourquoi cura? il me prépare à la mort? Por que me preparam a morte? Mais si Jésus a fait le boulot, Se Jesus já fez o trabalho, à la fin a dit, bon, je vais me lever, je suis guéri. a criança diz, tá bom, vou levantar, estou Et l'enfant curado. a commencé à faire des efforts pour se lever dans son lit. E a criança começou a fazer esforço para sair da cama. Directement, le papa entre dans la chambre. E diretamente o pai entrou Il no voit quarto, l'enfant en train de se forcer avec encontrou les douleurs. a sua criança a fazer esforço para sair da cama. Le papa est arrivé, il est venu, il dit non, ne fais pas E o ça. pai chegava e disse, não faça isso. Reste couché parce que Deita-te, fica de cama. le papa commence à le supplier. E a criança, Et même à pleurer. o pai começou a chorar. Non, tu ne peux pas faire ça. Diz a criança Ça para va não te fazer faire isso, mal. porque ia se fazer mal. L'enfant regardait le papa. A criança olhou Il o a dit, mais pai papa, moi je lis dans la Bible. e disse, pai, eu li na Si Bíblia. que toi tu prêches, O que tu la prega, Bible dit, a Bíblia c'est diz, par ses é meurtrissures pelas suas que moi pisaduras je suis que guéri. eu sou curado. Est-ce que papa tu crois cela ou pas? Será que papai tu crê nisso ou Le não? papa dit, bon, là c'est autre chose. dans ton O pai cas. disse da Il a criança, dit, no non, teu papa, caso é moi outra je suis coisa. guéri. E a criança Je disse, pai, suis eu guéri. estou Si toi curado. tu ne crois pas, Se tu não crês, moi je crois. D'ailleurs, la maladie ne se trouve pas dans ton corps. a Elle doença se não trouve está dans no mon corpo, corps. no corpo, mas Moi está je no corpo. crois. E eu creio. Toi tu prêches la parole, mais tu ne crois pas la parole que tu prêches. Tu prêches aux autres. tu pegas Mais tu as ne te prêches pas toi-même. mas não te Mais pegas moi a ti je mesmo. crois Eu que acredito. je suis guéri. Eu creio que Et estou à partir curado. de ce jour-là, E a partir desse cet dia, enfant-là a été guéri. Amen. foi Bien curado. aimé, Bem amado, la parole de Dieu a palavra de Deus doit être vécue. tem que ser vivida. Pas seulement confessée. Não somente Mais tu conversar, dois vivre la mas tem parole que de ser Dieu. vivida a palavra de Deus. N'attends pas que toutes choses soient à ta faveur. Não espera que tudo esteja ao teu favor. Non! Même si les circonstances disent le contraire, Mesmo se as circunstâncias dizem ao même si tu contrário, as peur, mesmo se estiver lève-toi, levanta-se marche. e anda. Il y a des fois, les gens critiquent Pierre. Às vezes as pessoas criticam Mais Pedro, Pierre, mas Pedro c'est un homme de foi. é homem de fé. Pendant que Jésus marchait sur les eaux, Enquanto Jesus andava pelas águas, tous les disciples todos os discípulos ont vu Jésus. viram Ils Jesus. ont dit quoi? O que é que ele C'est disse? un fantôme. É fantasma. Pierre a dit, E si Pedro c'est disse, toi, se és tu, ordonne, dis seulement un mot, ordena, ordonne ordena que je vienne là où tu que es. eu venha onde tu Jésus estás. a dit, Pierre, E Jesus disse, viens. Pedro, vem. Bien aimé. Il a crié, Amen. il a parlé. Amen. Mais maintenant il devait faire quoi? Démonstration. Jesus, Action. o Pedro Démonstration. falou e acreditou, agora tem que demonstrar. Le grand problème, c'est le premier pas. O Amen. problema é o primeiro passo. Tu dois descendre de la barque Tens que descer do barco et mettre le pied e sur les meter eaux. o pé sobre as águas. Quand il a dit, Quando ele meteu o pé sobre as tant águas, que tu ne sortiras pas les pieds, enquanto não le tirares o pé, miracle ne viendra o jamais. milagre não vira. Il faut essayer. Il faut signer cela. Quand il a mis les pieds, Quando Pedro meteu o pé, béton. Il met les pieds sur le pied. Béton. Il a regardé déjà. Yaya, je me suis tenu sur les eaux. Pedro ficou de pé Premier sobre as pas. águas. Deuxième Andou pas. sobre as águas, Troisième pas. fez vários passos sobre as Il a águas. marché. Ele C'est andou ça sobre la as águas. démonstration. Ele está a Mais demonstração da quand fé. l'ennemi de la foi est arrivé, Mas quando o inimigo da fé chegou, c'est le vent contraire. foi o Quand vento il a vu contrário. le vent, Quando Pedro viu au o lieu vento, de regarder à Christ, em vez de se focar, viens à moi, vem a mim, viens vers moi. vem a mim. C'était précis. Amen. Viens vers moi. Jesus disse, vem a mim. Et quand il regardait Jésus, Enquanto eu olhava para tout Jesus, fonctionnait. Quand il regardait la parole,
tout fonctionner. Quando olhava para Quand il regardait à Dieu, Quando ele olhava tout para fonctionnait. La Bible dit, A Bíblia diz: le regard vers Jésus. Yes. Quand olha le Jesus. regard est porté vers Jésus, Quando o teu olhar está dirigido diante mais de Jesus, quand tudo le vent funciona. arriva, Mas quando chegou o il vento, détourna les regards. Oh. Pedro Il virou o seu regarda olhar, le vent. focalizou Il sobre o devient comme vento la femme de l'autre. Ah. e ficou como a mulher do Ló Il commençait à s'affoncer, e começou a afundar. à douter. E começou a afundar porque Il a compris. ele Je suis entendeu un incrédule. que sou um J'ai incrédulo. douté. J'ai eu peur. Eu tive J'ai medo, eu honte. eu tive Il a vergonha. dit, Seigneur, Disse: Senhor, viens au secours venha ao meu de socorro. mon incrédulité. Venha ao socorro da minha Et Jésus l'a incredulidade. sauvé. E Jesus Amém. nos Bien aimé, salvou. la foi, c'est la A démonstration. fé é a demonstração. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que está Amém. entendendo? Une foi qui n'agit pas, Uma fé que não age c'est une foi morte. é uma fé morta. Le miracle le plus grand O maior milagre réclame une foi exceptionnelle. Amém. é uma fé excepcional. Un courage exceptionnel. Uma coragem excepcional. Une audace Uma extraordinaire. ousadia extraordinária. La foi, c'est le courage. A fé é a coragem. Comme je dis toujours, Como eu digo sempre, prends courage. seja Josué, corajoso. tu es devant la terre promise. Josué diante da terra prometida. Prends courage. Amém. Tome coragem. Tu as la parole. Tens a Tu palavra. as Jésus. Tens Jesus. Tu as tout. Tens tudo. Et toi, fais quoi? Mas tu tome coragem. A dit à quelqu'un, prends courage. Tome coragem. Prends courage. les Tome gars. coragem. La foi, c'est le courage. A fé é a coragem. Ne betua. Prends courage. Tome L'ennemi coragem. de la foi, O inimigo da fé. c'est la timidité. Yes. La Bible dit, A Bíblia vous diz: n'avez pas reçu un esprit de timidité, vocês não receberam um espírito un de esprit de timidez, peur, um espírito de un medo, esprit de doute, um espírito de un dúvida, esprit de honte, um espírito de un vergonha, esprit de crédulité. um espírito de Ce n'est incredulidade. pas ça l'esprit Não que foi vous esse avez espírito que reçu. nós recebemos. La timidité, A c'est timidez la peur. é o La medo, timidité, c'est la honte. é a La vergonha timidité, c'est pour le perdant. Yes. para os Mais perdedores. vous, Mas vous avez reçu un esprit de courage, mas nós recebemos um espírito de de force coragem, et de sagesse. espírito de Alors, sabedoria. avec la force que tu Então, as, com a força que nós temos, vas-y, affronte les défis vamos de la vie adiante enfrentar os desafios da vida. qui Amen. t'a limité. O que nos limita, Vas-y. Amen. Le miracle viendra o milagre le virá. jour où O dia tu em vas que faire les premiers pas. parar o Amém. primeiro passo. Quand tu fais les premiers pas, Quando parar o le primeiro passo, miracle arrive. nada Amen. acontece. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está entendendo? Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, tes larmes seules ne suffisent pas. as lágrimas somente não são suficientes. Ton désespoir O teu desespero énerve Dieu. irrita o Senhor. Toute indication A tua preocupação n'influencera jamais le monde des esprits. não vai influenciar o mundo do espírito, Ta o mundo espiritual. richesse n'intimidera jamais Dieu. A tua riqueza não vai intimidar a Deus. Mais ta foi est la seule foi A tua fé qui peut bouger le trône de Dieu. pode mexer o trono do Senhor. Qui peut pousser Dieu à Pode opérer des impulsar miracles dans ta toda vie. a operar na tua vida. C'est la foi. A fé. Bien-aimé, tu as été créé pour résoudre un problème. Foi Amém. criado para resolver o problema. Les médecins sont là pour résoudre un problème. Os médicos estão aqui para resolver Le o problema. dentiste est là pour résoudre un problème des dents. O Amém. dentista está aqui para resolver o problema do dente. Alléluia. Amen. Les mécaniciens sont là, Papa Joseph, Os mecânicos estão pour aqui résoudre les problèmes des... para resolver o problema dos carros. Mais toi, tu es là pour résoudre quel problème? E tu estás aqui para resolver que tipo de problema? Tu ne résous aucun problème dans la Não vie. resolve nenhum problema na vida. Je suis là pour résoudre tous les problèmes spirituels de ma famille. Amen. Estou aqui para resolver todos os J'ai problemas dit, tu espirituais da es minha le família. Moïse de ta famille. Tens um presente Tu da tua as de família. résoudre un problème. Tens que resolver o problema. Amen. Vous savez, le problème qui t'irrite, O problema que te irrita c'est le problème que Dieu veut t'utiliser afin que tu puisses apporter la é que solution. Deus quer te utilizar para poder trazer a solução. Moïse était en Égypte. Moisés no Egito Il avait un problème qui l'irritait, tinha um problema que lhe irritava, qui lui donnait la colère. que lhe metia assim irritado Il mesmo. voulait toujours libérer le peuple Ele d'Israël queria libertar o povo de par ses Israel propres moyens.
mas pelos seus próprios C'est pour meios. cela qu'il a vu ses deux compatriotes. Por isso ele viu seus dois compatriotas Il a lutando. intervenu. Ele Il a entendeu. dit son compatriote se chamaillait avec un Égyptien. Ele disse que seu Il a dit, compatriota donc ce sont des problèmes lutava qui com l'irritaient. ele. Esse era um problema que C'est ele là où lutava. Dieu va t'utiliser. É aí onde Deus Mon te Dieu, usou. s'il y a un problème qui t'irrite, Se há um problema que te irrita, si par exemple tu montes dans les tramways, Deus te hein, subiu, ma fille, não é? tu dis, ah, les tramways aussi m'irritent. Vai dizer o trauma me irrita. Donc cela veut dire que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses avoir ton permis. Amen. Isso vai ser é tendência utilizar da para minha você prochaine. ter a tua Mais carteira si de tu te condução. plais dans les tramways, dans les bis, Hey. tu n'auras jamais. Mas se tu te sentes bem no trama, no vício, então não terás a vontade de ter que fazer o bem e Si dans o tes nuits, si dans tes nuits, pendant la nuit, E durante a noite, tu es toujours irrité estás sempre par les irritado mauvais rêves, pelo mais par dos les sonhos, visitations sataniques. por Et ça visitações t'irrite. satânicas. Cela Isso te veut irrita. dire que Dieu veut t'utiliser pour la délivrance de tes vies. Isso quer dizer que Deus quer te usar para a libertação de Si tu alguém. es à l'aise dans des choses, Se estás na vontade c'est de algo, que Dieu ne créera jamais de miracles dans ces domaines. Deus não vai Amém. criar milagre nessa Tu é coisa leve. porque você está à vontade nisto. Parce que tu es à Porque l'aise. estás bem. La foi viendra A fé virá. quand tu vas commencer à t'irriter. Quando vais Amen. começar a se La irritar. Bible dit Moïse A Bíblia diz Moisés ne s'est pas réjoui de la bénédiction de l'Égypte. não se alegrou da bênção do Non, Egito. il a préféré Ele souffrir preferiu avec le peuple de Dieu. sofrer com o povo de Deus. Mais comme c'était ça son désir, E como era o seu desejo, Dieu l'a choisi. Deus Amém. Il est escolheu. devenu le libérateur du peuple de Ele Dieu. tornou-se o libertador do Je dis à povo de quelqu'un, Deus. Eu digo a si tu alguém, es à l'aise avec le péché, se estiveres à vontade com o tu ne pecado, vaincras jamais le péché. nunca vencerás o Si tu pecado. es à l'aise avec l'échec, Se estás Le à chef vontade te com o suivra. fracasso, o si tu fracasso es te à seguirá. l'aise avec la maladie, Se estás la bem com a maladie doença, va a doença s'éterniser dans ta vai vie. continuar na tua vida. Mais si tu commences à devenir mal à l'aise, Se começares a Amém. et se c'est sentir à mal, a ce ter moment-là irritado, que ta foi é neste momento que a tua sera fé activée que vai et la ativar solution e a viendra. solução virá. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 2, Tiago capítulo 2, versets 17 à 18. versículo 17 a 18, Je dis ceci. eu digo o seguinte: Une année ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est morte. a fé sem as obras é morta. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, sans les démonstrations. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres, par mes démonstrations, par mes actions. Amen. Amen. Le verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur lequel Botuna. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, Bem amados, Dieu pèse les actions. Amen. Deus pesa as ações, Les actions de la foi as ações da fé et les actions de toutes. e as ações de Deus. Dieu pèse les actions. Deus pesa as ações. Dans 1 Samuel, O 1 verset, Samuel, chapitre 2, verset 3, versículo 2, la Bible dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Dieu a pesé les actions d'un roi Belshazzar et Dieu a trouvé cela nul, zéro, et Dieu l'a rejeté. Amen. Bien-aimé, démontre ce que tu crois par les actions. bem amado, mostra a tua fé pelas ações. Démontre ce que tu crois par les œuvres. Mostra aquilo que tu queres pelas obras. Fais fonctionner ta foi. Faça funcionar a tua Fais fé. fonctionner. Faça funcionar. Fais travailler ta foi. Faça trabalhar a sua fé. Réagis. Reage, Opère. opere. Ne subis pas toujours. Impacte ton
environnement. Impacta o teu redor. Influence ton environnement. Influência ao teu redor. Je suis arrivé à Grenoble. Cheguei em Et je Grenoble. l'ai influencé. Influencé Et a même cidade. partout où tu seras, Em qualquer les lugar. gens veulent voir non pas tes paroles. As pessoas não querem Tu simplesmente parles tellement falar. beaucoup. Tu falas, On ne voit rien. não vemos nada. Bien-aimé, maintenant agis. Agora haja. Agis. Haja. Bien-aimé, croire c'est une autre chose. Bem amado, crer são coisas. Mais manifester, c'en est une autre. Manifestar é outra coisa. Croire à une chose Crer é algo et agir différemment, e agir de maneira diferente c'est contraire à la loi de la foi. é contrário à Donc, lei da c'est fé. que ton cœur croit, O que o teu coração crê, ta bouche va dire la même chose. a tua boca vai dizer a mesma coisa. Et tes actions doivent être en harmonie. E as tuas ações têm que estar em Donc, harmonia. le cœur, O coração, la bouche a boca et les actions e as obras doivent être identiques. devem ser idênticas, essas três coisas. Ce n'est pas je crois à autre chose, Não é somente eu creio je em parle à algo, autre eu chose falo outra et coisa j'agis différemment. e ajo de maneira diferente. Là, l'échec viendra Isto aqui leva ao fracasso. sans difficulté. Amen. Si tu veux réussir, Se queres Ce que ter tu crois. sucesso, parle. tens que falar. Et ce que tu parles, agis. E depois de falar, tens que agir. Amen. Amen. Dimanche, je vais donner un exemple. Domingo tinha dado exemplo. La femme là a prié. A mulher orou. Il a cru Ela que Dieu va acreditou me donner un bébé. que Deus ia lhe dar bebê. Il a parlé au pasteur. Falou com o pastor. Il a confessé. Confessou o pastor. Maintenant, il agissait. E ela Il estava est parti préparer l'accouchement. foi preparar o nascimento. Mais quand sa voisine lui posa la question, Mas quando a sua vizinha lhe fez a pergunta, sa parole a dévié. a sua palavra mudou. Sa parole était le contraire A sua palavra era o de ses contrário actions da et de son ação cœur. e do coração Elle a dela. échoué. Por isso Amém. fracassou. Bien-aimé, ce que tu crois, Amado, o peu que tu importe crês, les avis des autres, não importa a opinião dos ce outros. que tu crois, O que tu crês, parle ce que tu crois, Amen. diga o que tu crês. fais ce que tu crois. Amen. Faça o que Peu tu crês. importe les attitudes des autres, Não importa a atitude dos outros. si tu crois Se tu que crês tu auras ce diplôme-là, que terás esse diploma, fale et agis en e conséquence. haja do mesmo jeito. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está entendendo? Alléluia. Amen. Regardez ce que Romains 4, Vamos ver o que 19 a Romanos 20 4, nous dit. 19 nos diz. Romains 4. Romanos 4, Si vous pouvez mettre ça sur l'écran, c'est bien, afin que le peuple de Dieu puisse voir. Romains 4 et 19. Romanos 4, Nous allons 19. suivre l'exemple de notre Père. Vamos seguir o exemplo do nosso Pai. La Bible dit, A Bíblia nos diz: et sans faiblir dans la foi. On parle d'Abraham. estava a falar de Sans Abraão, faiblir dans la foi. sem enfraquecer na fé, Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Là, on parle de la foi aqui estamos falando da fé. et de son corps. E do seu Suivez-moi corpo. bien. Acompanham bem. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Ele não considerava que o seu corpo já estava amortecido. Ah, vous savez, les habits usés, hein? Ah. Vocês sabem a roupa Au usada? Congo, on appelait ça Tombola Boaka. No Congo chamamos levanta e deita. Les habits déjà usés. Ah. Roupa já usada. Or, son corps était comment? C'est pas moi qui le dis, son corps était comment? O seu corpo já estava usado. Mais la Bible dit, il ne faiblit pas dans la foi. E ele não enfraqueceu. Malgré que son corps était déjà périmé, Apesar que o seu corpo já estava amortecido, usé, usado. son corps était déjà orgé, son corps était déjà O faible. seu corpo já estava fraco. La Bible dit, A Bíblia nos diz, puisqu'il avait près de 100 ans, como ele já tinha quase 100 anos, pourquoi son corps était déjà usé? por que o seu corpo Pour já une bonne raison. Ouais. tinha Parce qu'il avait déjà près de Porque 100 ele tinha ans. quase 100 anos. Parce qu'un corps de 100 ans est usé. Porque um corpo de 100 anos é usado. Il est déjà coco. Já é Son velho. corps est usé. Seu corpo está usado. Mais malgré cela, Mas apesar est-ce disso, qu'il a regardé son corps? será que ele se focalizou no seu corpo? Sa foi ne faiblit pas. A Amen. sua fé Parce não que sa enfraqueceu. foi ne regardait pas son corps. Porque a sua fé não olhava o seu Mais sa foi corpo. regardait quoi? A sua fé La promesse de olhava a Dieu. promessa de Deus. Il avait d'un côté la promesse, Ele tinha do de lado a l'autre côté promessa, le corps. do outro lado o corpo. Suivez bien. Sejam bem. Là, c'était Abraham.
Aqui era o Abraão que estava a falar. Côté Abraham, mais côté Sarah, la Bible dit. E do lado da Sarai Et que Sarah, sa femme, e a sua mulher n'était plus en état d'avoir des enfants. Cela veut dire quoi? já não podia fazer filho. Double malheur pour Sarah. D'abord, elle était stérile. Para Sarai, ela era infértil. Mais même si tu es stérile, tu es quand même une jeune fille. Mesmo quando é estéril, tem que ser Mais jovem. avant d'être stérile, Além de ser estéril, son corps aussi o seu corpo também n'était plus en état d'avoir já estava des enfants. porque já não Donc, podia double mais peine. fazer duas penas para ela. J'aimerais que Sarah soit à l'âge de 30 ans. Se a Sara tivesse 30 Elle a quand anos, même un corps, mais ela teria um corpo stérile. jovem, mas Là, estéril. seulement une peine. Seria Une simplesmente peine. uma só pena. Quand j'ai dit, bon, il dit, bon, nous autres paysans, on va bien, donc, ego Simba. Ela ia dizer só Mais infértil, là, mas o corpo ainda está jovem. et la stérilité. Mas aqui ele era Et le estéril corps e já tinha uma idade avançada, o corpo estava usado. Tombola Bouaka. Qui est isé? O corpo estava usado. Mais Abraham, Mas Abraão regardait lui-même, olhou, impossible. Mais quand il regardait la foi, mas quando ele se focalizou et na au fé, Simba, ele il regardait sa femme. Ele olhou para sua mulher. Elle était ngebou, ça n'a pas marché. Ela já Et estava maintenant, la stérilité plus le corps isé. desde a infertilidade, mais o corpo Est-ce que quelqu'un usado. me comprend? Será que você está entendendo? Là, ça devient encore difficile. Aí a história se C'est comme complica. Élie, hein? Como Elias. Il a dit au prophète de Baal d'Astarté, Disse no profeta Invoquez votre Dieu. Faisez le thème. Invoca o vosso Deus e faça Évoquez votre Dieu. Invoca o vosso Deus. Rien. Mais quand il a fait l'hôtel, Mas il quando a ele dit fez o prenez hotel, de l'eau. disse pegam Oh, Dieu. água. Donc même si le tout m'a capable, au lieu de dire prenez de l'essence, prenez du pétrole, non. Il a dit prenez encore de l'eau. Vem de dizer pegam água. Renversez de l'eau. O petróleo. Ele disse pegam Il água. a rendu encore des situations Compliqué. non Quer pas dizer que o compliquées Elias seulement. complicou na situação. Impossible. Fez com que a situação C'était ça le esteja cas impossível d'Abraham. para os profetas de Bien Deus. aimé. Mas não era o caso de Si Abraão. tu n'es pas dans une situation d'impossibilité, Se não estiver em uma situação de impossibilidade, ne parle pas de la foi. não fale La da fé. foi est parlée quand il y a l'impossibilité. A fé é dita Amém. quando há Tout est impossibilidade. possible à Dieu. Amen. Tudo é Lisons le possível a verset Deus. suivant. Vamos ler o versículo seguinte. Le verset suivant. O versículo La Bible dit malgré cela, A Il a fait diz, quoi? apesar disso, Il est du temps pour un. il ne douta point. ele não duvidou. Malgré son âge avancé, Apesar da sua idade, malgré son corps qui était usé, apesar do seu corpo usado, malgré sa femme qui était stérile, malgré que a sua mulher já estava malgré son velha, âge estéril, avancé et que son corps qui était usé, Con la le corps Bible dit usado. il ne douta apesar disso tudo, ele não duvidou. et pour marteler, il dit il ne douta point par deux mots. D'abord il ne douta point par Ele não duvidou pela donc il a incredulidade. vécu et le doute Ele venceu a dúvida et e a l'incrédulité incredulidade au sujet de la promesse de Dieu. sobre a promessa de Deus. Mais il fut fortifié par la... La Mas foi. foi Laisse la foi fortifier quelqu'un. Amen. J'ai dit à quelqu'un, laisse la foi te fortifier. Amen. Tu peux manquer tout, mais sauf ta foi. Pode faltar Amen. tudo Peu menos a importe fé. le combat dans ta Não vie, importa o comando da sua ta vida. foi va te qualifier. A Amen. sua vida Ta vai foi est qualificar. taillée. Amen. La foi donne gloire à Dieu. Le A verset fé suivant. glorifica a Deus. Le verset suivant. O versículo Et seguinte. ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. L'accomplir. Quand Dieu promet dans sa parole, Yes. il l'accomplira. Amen. Quando Deus promete na sua palavra, tudo acontece. Verset suivant. C'est pourquoi cela lui fut imputé à... La justice. Mais la promesse c'était quoi? Parlons entre nous. La promesse c'était quoi? C'était d'acheter une maison. Qual era a promessa? La promesse c'était quoi? O que era a promessa? Nation. C'était d'aller au ciel. Será que a promessa era dele? La promesse c'était quoi? Le père de multitude. D'avoir Isaac. Et la promesse c'était quoi? D'avoir A promessa era de ter le fils de la promesse. o filho da promessa. Maintenant, Isaac il doit venir comment? E como tinha que vir o Isaac? Parce que là on parle de son corps isé. Porque a gente estava falando do seu corpo Pour que usado. Isaac soit né, Para Abraham que il devait Isaac possa utiliser quoi? nascer. O que o Abraão tinha que utilizar?
Le corps. Non, avant la foi. Ah. Il devait Antes da utiliser fé, le o que corps. Abraão tem que utilizar? Les enfants naissent pas par la foi. As crianças não C'est le corps qui est là. Amen. Mais le corps d'Abraham était comment? Isée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Amen. Le corps d'Abraham était comment? O corpo de Abraão Et estava le corps de usado. Sarah était O comment? corpo da Sara Isée. estava usado. Or, pour avoir Isaac, il devait utiliser quoi? Para ter Isaac, tem que Il utilizar o devait corpo. utiliser prière en langue. Non. Rabayaka Shondo Baba. Non. Ah, non. Amen. Amen. Il devait utiliser quoi? O que tem que Et le utilizar? corps était comment? Isée. Maintenant, pour donner la force au corps, Yes. il devait appliquer quoi? La foi. Para fortalecer o corpo, tem que utilizar a fé. J'ai dit ta foi Eh. va te donner la force. Ta Amen. foi va t'amener A tua fé vai te à levar s'asseoir avec les grands. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alguém está Amen. entendendo? Je vais donner ça un autre exemple. Vou dar outro exemplo. Je donne un exemple. Je vais dar exemplo. Par exemple, Emmanuel Macron, le gouvernement de la France, et Édouard Philippe, le Premier ministre, c'est un exemple qui n'a rien à voir. Vamos dar exemplo sobre o governo francês Pour expliquer comment est-ce que la foi marche. para explicar como é que funciona a fé. Emmanuel Macron appelle le gouvernement dans l'Élysée. Il O fait une Emmanuel réunion. Macron chama o governo lá no Il dit Élysée. qu'aujourd'hui on est le 4e, 25. le 27 juin. Il dit qu'à partir du 30 juin, E diz que a partir do dia 30 de junho, en France, em França, on ne pourra plus vendre já não será possível de l'alcool vender álcool en France. em França, La réunion s'est passée où? no Élysée. Je vous pose la question, la réunion s'est passée où? Onde foi a reunião no Élysée? Qui les connaît? Ce n'est que le gouvernement. Ouais. Somente o governo conhece. On est le 25. Ah. Hoje é dia 25. Quand on arrive le 30 juin, E quando chegamos no dia 30, est-ce que de tu junho, vas trouver l'alcool dans les marchés ou pas? será que vai se encontrar álcool nas Tu vas trouver lojas? l'alcool? Si. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir? Será que o Emmanuel Macron não Le tem poder? gouvernement n'a pas le pouvoir? Será que o governo não tem poder? Mais lui, il lui manquait quoi? Mas o que que lhe faltou? Élysée, c'est le cœur de la France. O Élysée é o coração da França. Champs-Élysées là-bas. Champs-Élysées. Non, pas Champs-Élysées, Élysée. 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 Maison Blanche. Là, je tombe. C'est le cœur des États-Unis. Quer dizer, é o coração da Est-ce que França tu me e comprends? Amém. dos Estados Unidos. Le da Casa Branca. cœur a arrêté une ordonnance. Ah. Mais personne ne le sait. Deuxième étape, c'est quoi? Qual a segunda etapa disso tudo? Il faut que le gouvernement fasse quoi? O governo tem que falar. Il va dire qu'aujourd'hui, on est le 25. Vai dizer que hoje somos do On dia a 25, arrêté par l'ordonnance présidentielle. que fixamos a Demain, le ordenada. 26. Amanhã, dia Toi, 26, la porte-parole de la France. Et ça s'appelle comment? porta-voz da França. Bien, hein? Ah. Toi, la porte-parole de la France. Tu passes aux médias, Donc, o porta-voz da França tem que passar diante réseaux das mídias, sociaux, das redes sociais, télévision, radio, médias. Ah. Parle. para falar. C'est ça la bouche. Isso aqui é a boca. Porte-parole, il va parler. Porta-voz tem que falar. Ce que le président a arrêté. Tem que falar o que o presidente Il va ordenou. parler. Vai Et falar. toute la France et tout le monde E entier toda a França vai ouvir. va écouter. Est-ce que malgré la porte-parole a parlé, le 30, est-ce que les gens vont vendre toujours ou pas? Será que com isso tudo, dia 30 as pessoas vão vender? Vão tirar Les vender? gens ne vont pas vendre. As pessoas não vão Mais vender. certains rebelles vont vendre. Ouais. Mas alguns rebeldes vão vender. Ah. Amen. Amen. Oh. On a interdit les manifestations, non? Ah. Proibir as Est-ce qu'il n'y a pas de manifestações. manifestations? Il y en a eu. Mas estamos a ver que On a dit qu'il faut les gestes manifestações. barrières, il faut masque. Est-ce que tout le monde là à Paris? Disseram que temos que manter Mas o jeito também de barreira não. ou usar máscara, mas todo mundo não usa máscara. Mais qu'est-ce que le président doit faire? Troisième étape, c'est O que quoi? o presidente tem que fazer? La démonstration. Station. Donc il va dire aux policiers, aux CRS, aux policiers, aux tout cela, amende 35 E euros. para demonstrar, o governo tem que dizer à polícia Il para va dire aux contrôleurs, Ah. s'il n'a pas le masque, qu'il ne rentre pas. Ah. e dirá aos controladores Troisième do tráfego para não action, deixar as il pessoas doit entrarem envoyer sem les máscara. policiers en action Tem que enviar os policiais em ação pour trouver ceux qui n'obéissent pas. para Por poder eles arretem. prender os que não Donc tu obedecem. vois, donc gouvernement, Élysée, c'est le cœur. O Eliseu é o coração, Porte-parole, c'est la bouche.
Le policier dans le terrain, Os c'est policiais no l'action. terreno C'est representam a ação. ainsi que fonctionne la foi. É assim que funciona a fé. Si tu veux vivre des Se miracles, quer viver milagres, les trois étapes-là essas 3 etapas doivent fonctionner. funcionaram. Et pour terminer, Para terminar dernière étape, je dois a terminer ça última aujourd'hui. etapa, Parce que dimanche, on aura une autre dimension de message. vou terminar hoje porque domingo terá Pour outra. terminer, Para terminar, bien aimé, il manque une chose. bem amado, falta algo. Dernière étape, A última etapa, écoutez-moi bien. ouçam bem, Dernière étape, a última il etapa faut attendre le temps de Dieu. Amen. tem que se esperar o tempo de Deus. Amen. Reconnaître la souveraineté de Dieu. Amen. Reconhecer a soberanidade de Ta Deus. foi n'est pas souveraine. A tua fé não é soberana. C'est Dieu qui est souverain. Somente Amém. Deus é soberano. Ta foi A tua fé, va dépendre de la volonté de Dieu. a tua fé vai depender da Ta vontade de foi Deus. n'est pas Dieu. A tua fé não é Deus. Mais ta foi doit être la foi en Dieu. A tua fé não é La Deus, mas a foi tua fé tem en que ser em Deus, Jésus-Christ. em Jesus Cristo. La foi n'est pas Dieu. A fé não é Deus. D'autres personnes, Para outras ils pessoas, prennent leur foi comme leur Dieu. pensa que a sua fé La é ser foi Deus. n'est pas Dieu. A fé não é Deus. Avoir la foi simple, c'est autre chose. Ter fé é uma coisa. Mais je prêche la foi en Dieu. Mas Deus está falando da fé em C'est-à-dire Deus. la foi qui dépend A de Dieu. fé que depende de Deus. C'est pour cela le dernier point. Por isso que o C'est último ponto entendre le temps de Dieu. é esperar o tempo de Deus. Dieu est souverain. Deus é soberano. Il faut attendre toujours le temps de Por Dieu. isso é necessário esperar o tempo C'est de pour Deus. cela la foi, Por isso a fé, la véritable foi, a verdadeira doit fé, avoir deux filles. tem que ter duas filhas. La première fille de la A foi, primeira filha da fé elle s'appelle la patience. chama-se Amém. paciência. Et la deuxième fille E de a Dieu, segunda filha elle da fé s'appelle la persévérance. chama-se a Amém. La perseverança. foi sans la patience, A fé ce sem n'est pas la foi en Dieu. não é a fé em La Deus. foi sans la persévérance, A fé sem a ce perseverança n'est pas la foi en Dieu. não é a fé em Deus. La patience, la A persévérance paciência e a perseverança doivent marcher tem que ensemble. andar. Amen. Ce sont les trois vertus São as três coisas. fondamentales dans la vie d'un homme de foi. A vida do Amém. homem de fé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que Amém. você está entendendo? Bien aimé, la foi Bem amada, a fé peut être définie comme l'attitude qui consiste à attendre calmement la réalisation d'une chose. A fé pode ser definida como uma atitude que consiste em esperar o momento que será realizada uma coisa. La patience est donc une force, non pas une faiblesse. A paciência é uma força, não uma fraqueza. La patience, c'est donc attendre sans se relâcher, A paciência é esperar sem se esquecer. mais tout en étant prêt Estando pronto, pour l'heure, le temps de Dieu. estando pronto para receber no momento de Deus. Tandis que la persévérance, Mas a la perseverança persévérance ne s'oppose pas à la patience, não se opõe à paciência. mais la persévérance complète la patience. A perseverança completa a paciência. La patience A paciência semble nous dire attends, nos diz ne bouge pas, espera, não Dieu sai. ne ment pas, Deus não il viendra. Ele virá. Sois patient, Seja le temps de paciente. Dieu arrive, O tempo de ne Deus sois pas agité, Não se agite. sois calme. Amen. Ça c'est la patience. Esta é a paciência. Mais la persévérance Mas a nous dit perseverança nos diz continue, Amen. fais des efforts, Amen. ne lâche pas, Amen. priez, Amen. crois, continue, persévère. continue. Amém. Alléluia. Amém. La persévérance est en réalité A perseverança é a realidade. le fait de continuer un effort. É o fato de continuar um esforço. C'est l'effort qui est jugé difficile. Um esforço que se diz Mais difícil, continuer malgré l'opposition. mas tem que se continuar apesar da Continuer oposição. malgré. Amém. Continuar apesar de tudo. Bien aimé, on ne parle de persévérance Aqui fala-se de que perseverança lorsqu'il y a un effort. quando há esforço. Et on ne parle de l'effort Só falamos de esforço lorsqu'il y a des difficultés. quando há dificuldade, Lorsqu'il y a des limites. quando há limite, Lorsqu'il y a une opposition. quando há La oposição. foi qui ne raconte pas de l'opposition. A fé que Ce n'est pas la não foi. se encontra com a oposição. Mais la persévérance A perseverança va faire que ta foi puisse surmonter. na piscina de Il a Betesda entendu la guérison pendant 38 ans. esperou a cura Il durante avait la 38 foi. anos. Ele tinha Parce fé. que pendant 38 ans, Porque durante il 38 était là. anos ele estava em Pendant fé. que l'autre
n'y avait personne. Ele não tinha Mais ninguém. rentre chez toi. Il ne rentrait pas. Ele não voltava para Suicide-toi. Il ne se suicidait pas. se suicidou. Il était là. Ele estava Il le ali. savait. Un jour, Ele sabia que mon ia. temps aussi arrivera. Amen. Il a entendu. Ele La esperou. foi, c'est la persévérance. Tu as prié aujourd'hui. Attends. Amen. J'ai traité des cas. J'ai fait des délivrances Fiz libertação. qui a duré 1 seconde. Durava Mais il y a segundo. certaines délivrances Certa qui disent libertação. 10 ans. Amen. Ce n'est pas un problème. Amen. Peu importe le temps, Amen. la prophétie, A ça profecia vai se s'accomplira no tempo un de Deus. jour. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Levanta, vamos orar. Mets-toi debout, nous allons prier. Levanta, vamos orar. Mets-toi debout, nous allons prier. Vamos orar. Le temps de Dieu. Amen. De Deus. Quand si tu crois, Se tu crês, persévère. persevere. Persévère.